Greetings Sarah, selamat datang di episode pertama dari Rabrinan Plays Skyrim. Ini adalah seri baru di channel Indoril Rabrinan, di mana kita akan melakukan let's play dari game, terutama game Elder Scrolls ya. Dan sesuai dengan polling kemarin, kita akan bermain Skyrim. Tapi tenang saja, buat yang request Oblivion dan Morrowind, kita akan mainkan kok. Tapi karena banyak yang minta Skyrim ya, kita main Skyrim dulu lah. Jadi sabar aja, ntar kita mainin. Oke, langsung saja kita new game. Kita main Skyrim Legendary Edition dengan beberapa mod. Ada mod armor, mod senjata, dan mod alternate start. Jadi tidak banyak mod yang merubah mekanik gamenya. Oke, kita sekarang buat karakter. Mungkin kita main Dark Elf aja. Kita akan bermain fokusnya ke build. Jadi kita akan build karakter kita sebagai Arcane Archer. Nah, build ini terinspirasi dari Fudge Muppet dan Sky Hypothesis. Jadi kita akan main Archer tapi pakai Bound Bow, pakai spell Conjuration. Nanti kita jelaskan lagi tentang build kita. Sekarang kita buat dulu karakternya. Kita main buat perempuan aja. Kenapa perempuan? Bukan bermaksud mau jadi hode atau apa ya. Ya biar enak dilihat aja. Ini udah bagus sih. Kita ganti bentuk mulutnya mungkin ya. Kita pilih mulut yang agak tipis. Oke. Oh ya, sama hidungnya deh. Hidungnya agak kurang nih, terlalu besar. Nah, gini, agak kecil dikit. Sama warna rambut. And we're done. Udah gitu aja. Gak usah lama-lama buat karakternya. Kita kasih nama Araya Indoril. Jadi ceritanya, kita kasih background sedikit ya. Ceritanya karakter kita ini dari House Indoril. Bentar lagi loading modnya. Karakter kita ini dari House Indoril. Dia datang ke Skyrim sebagai, kita bisa bilang, misionaris. Dia akan membawa ajaran The New Tribunal dari Azura, Boethiah, dan Mayavala. Oke, jadi ini mod alternate start ya buat yang belum tahu. Jadi kita bisa pilih new game-nya nanti kita akan mulai dari mana. Bisa datang dari kapal, kita punya properti di salah satu hold di Skyrim. Dan kita bisa mulai vanilla start juga. Vanilla start itu maksudnya start yang Skyrim biasa, yang kita ditangkap di perbatasan Skyrim dan dibawa ke Helgen buat dieksekusi. Sebenarnya ini juga ada pilihan buat Skygerfall. Jadi sebenarnya di sini ada install, saya ada install, malah belibet ngomongnya. Ada install Skygerfall juga. Buat yang belum tahu, Skygerfall itu adalah mod yang memungkinkan kita untuk mainin main questnya Daggerfall di Skyrim. Tapi entah kenapa ini di alternate startnya nggak muncul. Entahlah kenapa. Oke, kita vanilla start aja. Karena ini episode pertama juga ya. Oke, kita langsung tidur dan memulai kehidupan baru. Let's go. Oke, jelaskan sedikit tentang build-nya. Jadi kita akan Arcane Archer kan. Jadi kita akan batasi skill-skill mana aja yang boleh kita pakai. Jadi kita hanya boleh pakai skill archery atau marksmanship. Kemudian conjuration untuk conjure, untuk summon bow kita. Kemudian alteration buat armor kita. Jadi kita tidak boleh pakai light armor dan heavy armor. Kita akan pakai alteration. Kemudian enchanting, speech, dan alchemy nanti kalau butuh mungkin. Jadi kita hanya dibatasi untuk menggunakan bow dan pakaian biasa. Jadi tidak boleh pakai armor, tidak boleh pakai pedang, pakai dagger, tidak boleh. Pure archer, Arcane Archer. Oke, nih intro yang ikonik yang sudah kita lihat selama 1000 juta kali mungkin ya. Udah bosan mungkin kalian. Hey you, you're finally awake. Bilang, Ralof, ayo bilang. Hey, you. Finally awake. Nice. You were trying to cross the border, right? You walked right into that Imperial ambush. Same By the way, ini as us. armor yang dipakai And that Ralof ini info dari mod Warzone ya. Yang dipakai Ralof sama Skyrim was Ulfric. fine until you came along. Empire Jadi mod Warzone itu meningkatkan apa ya, imersivitas dari Civil War.
Jadi perangnya jadi semakin banyak, terus armornya juga bervariasi nih untuk Stormcloak sama si We're all brothers Imperial and Legion. sisters in Pines now. Shut up back there. What's wrong with him, huh? Ini kayaknya ada mod yang bentrok deh, makanya si Ulfric ini udah nggak ada penutup mulutnya. Dia kalau mulutnya nggak ditutup kan bisa shout ya, You're the leader of the rebellion. bisa aja langsung kabur dari sini. Capture you. Ya anggaplah mulutnya ditutup pakai itu, pakai kain. I don't know where we're going. But Sodom knows. Itu General Tullius di depan tuh, No, this memimpin can't be happening. rombongan This yang isn't akan happening. dieksekusi ini. Hey, what Emang indah ya village are Skyrim you ya. from, horse thief? Walaupun ini Legendary Edition keluaran tahun berapa ya? 2013. Ini masih bagus loh. Rorikstead. Walaupun grafik jadul, tapi dia I'm from Rorikstead. artistic sense-nya bagus Skyrim. Policeman is waiting. Good. Let's get this over with. Sure. Mara, Dibella, Kinnarev, Akatosh. Tuh, dewa-dewa yang disembah tuh, Shor, Mara, Dibella. Dia nggak nyebut Talos ya? Look at him. General Tullius, the military governor. And it looks like the Thalmor. Damn elves. Yo, easy bro. Ini elf di depanmu nih bro. Tapi tadi tuh Elenwen tuh lagi ngobrol sama Tullius. Entah apa yang diobrolin. This is Helgen. I used to be sweet on a girl from here. Wonder if Vilod is still making that Mead with juniper berries. Fun fact. Ini kan dia si Ralph ini ngomongin tentang Vilod kan. Vilod itu kayak nama dari penjaga inn di sini, penjaga bar. Nah, dia tuh bikin mead atau bir madu dicampur pakai juniper berry. Itu memang unik sih. Dan itemnya hanya bisa kita temukan di Helgen ini. Ntar kita lihat ya. Why? I want to watch the soldiers. Inside the house. Thorolf. Ini Thorolf yang disembur Alduin ini nanti. Kasihan juga sih dia. Punya anak lagi. Why do you think? End of the line. Nah, enaknya alternate start ini di bagian intro yang ini jadi lebih smooth. Ntar ya, lihat ya. Let's go. Shouldn't keep the gods waiting. Shouldn't keep the gods waiting for us. No, wait, we're not rebels. Nur, kita bukan rebel nih. Face your death with some courage, thief. Bentar. Kita bukan rebel, jangan dieksekusi, kata si Lokir. Harusnya karakter kita juga bilang gitu ya, si Last Dragonborn, tapi dia diam-diam aja. Empire loves their Diam-diam baik captives. menerima nasib dia. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor. Eksekusi publik, coy. Ralof of River. Ini mereka ditangkapnya tuh pas subuh kalau nggak salah si Stormcloak ini. Jadi ditangkap subuh, Jenderal Tullius langsung dateng dan langsung dieksekusi paginya di kota terdekat. Kebetulan kota terdekatnya Helgen. Dan mereka diambush di Darkwater Crossing, di dekat Anyone else dekat apa ya? running? Dekat Windhelm, Wait. ke arah mau jalan ke Riften. Nah, bikin sini smooth nih. Masih tanya sama Atvar, who are you? Harusnya langsung karakter creation kan? Tapi ini langsung lanjut, jadi kelihatan lebih lancar lah, lebih smooth, lebih halus. Captain, what should we do? She's not Ini si Hatwar ini sebenarnya mau bebasin kita, soalnya kita nggak ada di list kriminal yang ditangkap sebenarnya. Salah tangkap kita kan cuma mau nyebrang di perbatasan Skyrim nih. Tapi kena tangkap pas si Stormcloak diambush. Nah, si Hatwar ini mau bebasin, tapi si Imperial Captain ini bilang, udah, masukin aja, langsung dieksekusi aja katanya. Astaga. Jadi kita punya dendam nih sama si Kapten ini. Makanya nanti kita memihak ke Ralof, biar kita bisa bunuh si Kapten yang mau order eksekusi kita ini. Tapi kasihan juga sih kalau kita mihak ke Ralof, si Hatvar nggak selamat. Tapi ya biarin lah, nggak kenal juga sama Hatvar kan. Yang penting adalah balas dendam. Vengeance. Boythia memang ngajarin gitu guys. Kita harus balas dendam. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your We souls commend to your Aetherius. souls to Shut up. Aetherius. Katanya. Blessings of the eight divines upon For you. the love of Talos, shut up. Let's get this over. Ini Stormcloak paling berani nih guys, As you wish. menghadapi kematian dengan senyuman. Come on. I haven't got all morning.
My ancestors are smiling at me, Imperials. You say the same. Kasihan. You Imperial bastards! Justice kata pilot. Death to the Stormcloaks! As fearless in death as he was in life. Next, the Dark Elf! Langsung kita guys, mau dieksekusi. There it is again. Did you hear that? I said, next prisoner! To the block prison. Fun fact, ini Alduin kan terdatang nih. Dia tuh mendeteksi jiwa naga kan. Pas dia balik, dia mau bangkitin semua naga di Skyrim. Nah, si Last Dragonborn ini kan punya jiwa naga. Jadinya dia datang ke Helgen karena dia merasakan, ada naga nih di Helgen. Pas datang nggak ada, cuman ada manusia-manusia ini. Manusia sama elf sih. Dan akhirnya dia, ya udahlah, udah jauh-jauh ke sini juga akhirnya dia diratakan Helgen sama si Alduin ini. Dia tuh bingung kan dia. Mana ya naganya katanya. Nggak tahu aja dia mau menyelamatkan kita, menyelamatkan musuh bebuyutan. Thank you Alduin. Ini shout terkeren di Skyrim sih, meteor showernya Alduin. Kita cuma bisa manggil badai biasa, nggak bisa manggil badai meteor ini. Itulah gunanya mod ya. Tapi kita nggak ada install itu sih di sini. Ayo Rolof. What is that thing? Langsung luka-luka guys. Legends be true. Legends don't burn out villages. Naga masih menjadi legenda nih di Skyrim. Soalnya terakhir mereka lihat naga tuh di second era. Udah 2 era yang lalu. Sekarang kita kan fourth era ini. Oke, kita naik. Jam scare Alduin. Ayo sembur, nggak takut. Dark Elf bos, kebal sama api. Nggak kebal juga sih, res. Astaga. Ternyata dia ngikut kita guys. Ngikut kena sembur. Tahu sendiri North kan tahan dingin bukan tahan panas. Malah ngikut. Bro pikir dia adalah MC. Hamming, ini Thorolf nih. You're doing great. Yang tadi nyuruh anaknya masuk rumah. Disembur Alduin guys, kasihan. Terus nih anaknya si Hamming, kalau nggak salah ya, dia ini selamat nih. Terus dia diselamatin sama seorang pemburu namanya Froki kalau nggak salah. Ada tuh dia punya gubuk di daerah Valkrith. Ntar ya kita coba cek ya kalau benar-benar si Hamming ini ada. Seingat saya sih gitu ya. Ini keren nih Imperial Battle Mage nih. General Tullius. Astaga, santai pak. Gak respect banget nih Imperial nih. Run you idiot. Oke, menambah satu alasan lagi ya kenapa kita tidak akan memihak ke Imperial. Tapi kita memihak ke North juga. Mereka rasisin Dark Elf di sini, di Windhelm. Jadi bingung ya ikut ke Hatvar apa Ralof? Hatvar aja deh. Kita tetap punya misi balas dendam ke Imperial Captain itu. Oke, kita bertemu dengan almarhum Ganyar. Sudah tergeletak di sini. By the way, ini kok ikatan lengan kita udah lepas ya? Seharusnya kita masih diikat, tapi ini ngebug nih. That thing was a dragon, no doubt. Just like the children's stories and the legends. The Harbingers of End Times. Of the end times. Pembawa kiamat katanya naga We nih. better get moving. Padahal pembawa kiamatnya kan cuma Let me Alduin, see bukan if I can naga. get those bindings off. Kayaknya banyak cerita yang berubah deh semenjak May as well take Gunner's gear. naga menjadi legenda. Won't be needed. Nah itu disuruh ambil ini punyanya Ganyar. Tapi kan kita nggak boleh pakai armor, nggak boleh selain bow. Jadi ya kita biarkanlah Ganyar tetap menggunakan busana. Get that armor Ini off. karena kalau playthrough biasa kan ini dibugilin si Ganyar. Kasihan juga sih. Find some way out of here. Geleng-geleng arwahnya Ganyar melihat armornya dipakai. Oke, ini dia. Cukurannya kayak cukuran Karen ini. No way to open this. It's okay.
Ini kita lihat. Ini si Imperial Captain yang tadi ini datang sini nih. Imperials, take cover. Kita diajak sneak sama Ralph nih. Kita anti sneak. House Indoril nih, bos. Oh ya, sama ini ada kamera ini juga. Kamera third personnya apa ya? Enhanced atau improve kamera gitu. Just Jadi agak beda modelnya. Semoga nggak pusing ya. I can't. Aduh, nggak disuplex lagi. No, this ends now. Ini harusnya Imperial Captain ya yang kita giniin ya, tapi ya nggak apa-apa. Oke, kita ambil kuncinya dan semua-muanya. Kita nggak pakai armor. Oke, langsung saja. Si Ralph nih lama banget jalannya. Kita langsung aja sampai depan ya, sampai kita nggak kuat solo. Soalnya kita nggak pakai armor, nggak pakai senjata. Agak susah sih. Difficulty-nya apa ya? Di expert ya, nggak apa-apa lah. Ntar kalau udah late game kita naikin legendary. Duh, keras juga. All you got. Is that your best? Weh, Ralph TB-in dong. Itu dong. Nih, aduh, nggak ada suplex. I yield. It's okay. Yang penting ada kill move. Kill move-nya tetap satisfying kita ngeliatnya. Oke, kita ngelut terus ini. Alchemy kita masih belum butuh sih. Kita fokus leveling conjuration, alteration sama enchanting. Jadi kita nggak akan pakai armor karena kita armornya dari alteration. Kita pakai mage armor. Apa sih? Aduh, mati nih. Hampir. Itu terlalu risky sih. Nggak boleh. Nah, ini kita pakai ini. Pakai jubahnya. Skyrim dingin, bos. Terus pakai jubah. Looks like there's something in this cage. It's locked. Oke, kita lockpick ini. Udah lama nggak lockpicking Skyrim. Habis main ESO soalnya. See if you can get it open with some picks. We might need that gold once we get out. Dari kemarin main ESO terus dan lockpickingnya mirip Oblivion sih, tapi lebih easy dia. Walaupun bentuknya mirip. ESO lumayan seru sih walaupun gameplaynya beda jauh sama Elder Scrolls biasa ya. Dan apa ya? First personnya kurang. Tapi third personnya asik. Kayak MMO ya, memang MMO sih. Tapi magicnya bukan magic sihir ya, maksudnya feel magical saat mainnya itu tidak seperti Elder Scrolls biasa. Explorationnya tidak seseru ini karena ada batasan-batasannya juga sih. By a dragon. We need to pull back. Just give the general some time. Oke, kita pakai ini deh, pakai Ancestor Wrath biar gampang. Oh ya, kita langsung ambil bow aja. Serahkan. Aduh. Sakit. Oke, langsung. Alright. Oke. Belum pakai ini ya. Tadi kita ngelut Novice Rope tapi belum dipakai. Mana nih? Ah, udah.
Oke, lanjut. Kita loot dulu arrow-nya karena ini sangat butuh nih di early nih. Jangan sampai kita dungeon pelurunya habis. Oh, bahaya tuh. Kita langsung aja speedrun tutorial. Kita sudah 1000 kali kayaknya mainin tutorial ini. Kita ambil dulu loot ini. Walaupun sedikit, ini berharga ini di early nih. Walaupun hanya sepeser, goldnya sangat membantu nanti. Nah, kita kan di early masih sangat miskin ini. Oke, spider. Ingat, nggak boleh sneak. Kita adalah combat archer. Apa itu sneak? Tidak hormat. Kenapa kita tidak boleh sneak? Karena kita kan dari House Indoril nih. Dan House Indoril itu isinya adalah penyihir dan petarung. Dan pendeta. Apa sih? Kok sakit sekali? Malah stuck lagi. Mereka nggak bisa kesini ya? Allah. Sakit sekali nih si laba-laba budukan ini. Karena racunnya sih. Racunnya ngasih DOT, damage over time. Dan itu deh yang bikin sakit tuh. Ntar kita pakai nih racunnya. Ini jangan sampai kelewat loot ini guys. Kayak potion tadi penting itu. Oke. Oh ya, kita tadi ngomongin House Indoril ya. House Indoril kan isinya pendeta, petarung, dan penyihir. Jadi kita nggak boleh tuh sneak itu kerjaannya House lalu itu. Kita harus mengedepankan kehormatan. Sakit sekali. Mengedepankan kehormatan seperti House Redoran. Itulah kita. House Indoril ya, Indoril Pride. Jadi kita ini datang untuk membawa ajaran The New Tribunal. Ajaran dari Azura, Mevala, dan Boethia ke para Dark Elf yang mengungsi dari bencana Red Mountain waktu itu. Mereka kan mengungsi dari Vardenfell ke Solstheim dan Windhelm. Nah itu tuh kita mengerich mereka tuh biar mereka kembali ke jalan yang benar. Akhirnya freedom. Mana nih Ralph? Tinggalan lu bang. Lama sekali jalannya. Kita clear sendiri dungeonnya itu. Oh iya tadi Alduin lewat tuh. There he goes. Looks like he's gone. Nah abis ini kita diajak ke Riverwood. Wait to know if anyone else thinks about Belibet ngomongnya. Kita diajak ke Riverwood nih sama Ralph nih. Imperial soon enough. Katanya kan dia punya kakak di sana, bisa bantu kita katanya. My sister, Gerda, runs the mill. Ini dari keluarga tajir nih si Ralph nih, punya mill. Mill itu apa ya? Tempat orang gelondong kayu gitu loh. Itu satu-satunya di Riverwood tuh, di monopoli tuh sama keluarganya si Ralph. Duh, kenapa nih? Ya, tadi ternyata gamenya nge-crash ya. Astaga. Padahal modnya nggak banyak loh. Tapi kayaknya ada mod yang bentrok sih, makanya crash. Ini nih, mod yang paling rawan tuh nih. Si Warzone ini. Kan di bagian battle-nya ini biasanya bikin crash sih di beberapa daerah. Oh ya, ini kita mau ke Fort Amol by the way habis ini. First stop kita. Setelah Riverwood kita ke Fort Amol. Karena ada sesuatu di sana yang kita butuhkan ya. Kita jalan dulu. Kita tinggalin aja si Ralph ya. Kita udah 1000 kali juga jalan lewat sini bareng dia. Oke, kita ambil standing stone. Terus kita ke dungeon tutorial. Bentar. Oke. Habis itu kita ke dungeon tutorial. Tadi itu tutorial aja, bukan dungeon tutorial. Astaga, masih belum pakai sepatu kita. Ntar ya. Oke, kita ambil standing stone dulu. Kalau archery apa ya? Thief atau warrior?
ambil aman aja. Mage Stone. Kita fokus ningkatin Alteration sama Conjuration dulu. Ntar habis itu nyusul lah combatnya. Apa salah ya? Apa combat dulu ya? Nah, bebas lah. Nih, Ember Shard Mine adalah dungeon tutorial bagi semua player Skyrim. Apa maksudmu is someone there? Astaga. Ini FPS-nya turun ya, karena memang ini main di PC kentang emang soalnya. Jadi mohon dimaklumi ya kalau kadang patah-patah dia FPS-nya. Oke, semoga peluru kita cukup untuk menyelesaikan dungeon ini ya. Ntar di dalam dapat arrow juga sih. Should be safe, harusnya aman. Oke, hati-hati ada tripwire situ. Apa sih bang? Aduh. Susah nih. Belum ada slow motion, susah nih. Iyakah? Iyakah bang? Aduh. Memang harus kiting gini kalau combat archer guys. Wup, mana? Aduh. Habis. Peluru kita habis guys. Tangan kosong. Nice. Aduh, semoga bisa ngambil balik ya pelurunya. Ya cuma dapat 3 lagi. Gara-gara banyak miss tadi. Oke, kita loot dulu sini. Ada coin purse dan ada jurnal. They've had me working down here for days now. It's not the time that's getting though, it's these tunnels. I've told them countless times now to add extra supports to the weak section of tunnel. If only we had more of those wooden beams that we reinforced with bronze bottoms. Honestly, if I hear the earth shift one more time above my head, I'll be so stressed I may stop drinking for good. I mean, what's a Nord without his mead? Astaga. Ini ada budak ternyata guys. Dia disuruh menggali-gali, tapi dia ngerasa kalau ini bakal runtuh. Dan dia bilang ke para bandit itu, ini tambahin ini dong, tambahin tiang katanya. Tapi nggak didengerin dan akhirnya runtuh beneran. Astaga, kasihan. Oke, lanjut. Butuh obor nggak ya? Ambil lah. Ini nih susahnya peluru yang terbatas. Nice. Duh, susah guys, pelurunya terbatas banget. Kita terpaksa pakai tangan kosong jadinya. Aja ya. Kayaknya tas kita udah mulai penuh juga. Jadi kita loot yang berharga aja dulu di sini. Oke. Sini ada orc sini kalau nggak salah. Oh bukan. Ternyata memang random. Aduh. Sakitnya. Duh. Santai bang. Dia dual wielding sih makanya sakit banget. Nice. Astaga. Habis di sini potion kita. It's okay. Semoga ada anak panah ya sini ya. Oke.
clairvoyance sambil. Oke, ambil. Ini kita disenchant nanti ya. Ambil aja. Ini apa nih? Temporary damage. Aduh, ini illusion nih. Sama ini juga illusion. Aduh, nggak ada yang bisa dipakai ya. Apa ya? Apakah kita masih bisa pakai Ancestor's Wrath? Belum cooldown. It's okay. Kita ambil anak panah dulu. Itu di jembatan tuh ada archer tuh. Tuh kelihatan kan? Kita target dia dulu. Ambil anak panahnya baru habisin yang lain. Let's go. Quick save dulu biar aman. Ini sangat beresiko soalnya. Bad time to get lost. Someone there? Duh. Tuh. Bro, jangan dihabisin panahnya, bro. Duh, ini kameranya agak memusingkan. Oke. Tut. Tuh, ini ada delay antar loot ini yang bikin susah. Oke, sekarang kita bisa kiting mereka. Cuma 16 lagi. Sini ada nggak? Easy. Aduh. Rip aim. Udah lah nggak main Skyrim soalnya. Saya belakangan ini main ESO terus. Kalau di ESO kan auto lock dia. Ini nggak perlu bidik-bidik. Aduh. Oke. Turun lihat mana? Sisa 12. Sini. Nice. Aduh. Pinter loh AI-nya. Dia nge-flank lewat sana. Damn. Setry hard ini kah melawan bandit-bandit budukan ini? Tinggal 5. Mati. Nice. Susah. Ntar kalau kita udah punya bound bow buat arcane archery kita kan punya unlimited arrow tuh basically. Gampang tuh ntar. Tapi kalau sekarang di early gini emang agak susah sih. Tapi tuh challenge-nya di situ. Kalau kita mau build pure archer nggak boleh pakai fisik selain tangan kosong. Jadi tantangannya di situ emang. Ini kita loot dulu baru kita keluar dan kita ke Riverwood. Kita nggak usah terlalu fokus ke main story dulu ya. Kita fokus build arcane archer kita dulu. Ntar kalau udah jadi baru kita main story. Setuju lah. Sorry untuk yappingnya. Cape-nya kayaknya ganggu deh. Kita lepas aja ya. Nice. Oke, kita lanjut ke Riverwood untuk menemui Bang Faendal. Kenapa kita butuh Faendal? Karena kita akan porotin dia, guys. Kita akan latihan archery, terus kita ambil lagi goldnya. Latihan lagi, ambil lagi goldnya. Karena dia kan bisa jadi follower kan. Gitu. Tapi kita ketemu kakaknya Ralph dulu deh. Kita ketemu Gerdur. Gerdur. Nah, sini ada serigala nih sini nih. Hati-hati. Apa jangan-jangan udah di-clear sama Ralph ya? FPS-nya turun parah gini ya? Biasanya
Biasanya nggak separah ini turunnya. Maaf ya guys atas ketidaknyamanannya. A dragon. I saw a dragon. A dragon! I saw a Oh itu Ralph tuh. What? Ini Bang Faindal. Now, Mother, did I see you talking to Sven? Maybe not. Maybe. I would still. Gerda, Brother, Mara's mercy, it's good to see you. But is it safe for you to be here? We heard Gerda, that Ulfric had been captured. Gerda, I'm fine. Aduh ini lama nih. At least now I am. Kita skip aja ya. Are you hurt? New to Riverwood? If you're looking for work, Gak bisa go di skip. see Hod at the mill. It's okay, it's okay, it's okay. Kita kenalan dulu sama keluarganya Ralph. Not a Next time. comrade yet, but a friend. I owe her my life. Is there somewhere we can talk? There's no telling what it is from Helgen or reach the Imperials. Helgen? Has something happened? Ceritain dulu tentang kejadian di Helgen tadi. Hod, come here a minute. Tuh Hot lagi kerja tuh Your help with di What apa sih bahasa Indonesia mill? Sven drunk on the job again? Apa ya? Hod, Pabrik kayu kali, bukan? Raylo, what are you doing here? Oke. I'll be right Ya down. cepet turun Hot. Waktu nih. Kok ada dia? Jewel Crafter. Oh ini dari, aduh, Wizard or ini something? dari mod Jobs of Skyrim nih. Have you killed? Do you really know Ulfric's Apa lah ya? Kita juga nggak hush, Frodna. This is no time for Nggak your akan games. Go make and mod watch itu. the South Road. Come find us if you see any Imperial soldiers. Frotnar. Aw, Mama. I want to stay and talk with Uncle Rayla. Look at you. Ponakannya Ralph nih. Mau dibesarkan menjadi You'll be joining the fight yourself. apa namanya? Don't worry, Uncle Rayla. Jadi pemberontak juga kayak pamannya. Oke, kita menunggu Hot. Ayo Hot. Lama sekali jalannya dia nih. Astaga, dihalangin ini ternyata. Ayo. Cepat. Nah, kita jalan bareng dia. Ini nih nggak enaknya kalau pakai keyboard. Kita nggak bisa ngatur kecepatan jalannya. Beda sama kalau pakai joystick kan. Now, Raylo, what's going on? You two look pretty well done in. I can't remember when I last slept. Where to start? Well, the news you heard about Ulfric was true. The Imperials ambushed us outside Darkwater Crossing. Like they knew exactly Mereka where di ambush di Darkwater Crossing kan. 2 days ago. Jago predik memang si General Tullius. Stopped in Helgen this Dia morning, tahu kalau and I thought dia it tahu was jalur all berangkatnya I just si lined up Ulfric with itu the lewat headsman's mana. block, Akhirnya ready to disergap start lah sih. shopping. The cowards. They wouldn't dare give Ulfric a fair trial. Treason. Langsung pengen Fighting dieksekusi. for your own people. Katanya Ulfric nggak mau disidang secara adil katanya. Mau langsung dieksekusi. But then, out of nowhere, a dragon attacked. You don't mean a real live. I can hardly believe it myself. And I was there. As strange as it sounds. we Oke, pretended kayaknya not to membosankan ya mendengar mereka yapping. confusion, we managed to slip away. Are we really the first to make it to Oh, Riverwood? kita satu-satunya yang sampai ke Riverwood. Nobody else has come up the South Road today. Emang yang selamat itu cuman Ulfric, General Tullius, Lay up for a while. Last Dragonborn, I hate to put Ralof, my family in danger, Gerda. terus ada satu tentara itu yang pergi ke You and your friend are welcome ke to markas stay. Skuma di Redwater Let me Den. worry about the Imperials. Terus ada Hemming, si bocil Any itu. friend of Raylov's is a friend of Sama siapa ya? mine. Here's the key to the house. Itu aja deh Stay kayaknya as yang long selamat. as you like. If there is anything else, Oke, kita dikasih bekal nih. Ambil lah, tapi jangan diambil semua lah. Tahu diri guys. there is something you could do for me. For all of us here. The Jarl needs to know if there's a dragon on Oke. the loose. Riverwood Riverwood is butuh defenseless. bala bantuan dari Get Whiterun. word to Jarl Balgruuf in Whiterun. Oke, Gerdur, oke. You could count on you. Nih Faindal nih. Did I see you talking to Sven?
Kita ke Sleeping Giant dulu. Kita ketemu Sven dulu. Kita ambil questnya dan kita cepuin dia agar si Camilla mau memihak kepada Faendal. What are you staring at? Mana Sven? This is an ode to Skyrim's Nih. staunch protector. Are you listening? Faendal thinks he can woo Camilla Valerius away from me. Dia lagi rebutan cewek sama si Faendal. Kenapa? Ada masalah apa sama Faendal? Kita tanya. Camilla Valerius knows I'm the best man in Wih, the wood. percaya diri dia. That elf is kidding himself if he thinks she would choose him over me. I've seen him sneaking over to the Riverwood trader to speak with him when I'm not around. He's wasting his time. Katanya si Sven, Camilla tahu kok bahwa aku adalah pria terbaik di Riverwood. Astaga. He sounds persistent. Why not do something about it? Kayaknya si Faendal gigih deh. Mau melakukan sesuatu enggak, kita tanya. You may be right. Camilla may see Faendal as little more than a friend. Why Oh, don't dia you curiga just- Camilla memang suka sama Faendal. Give Camilla this letter. It's full of venomous nonsense. Tell her Oke, to kita disuruh kasih surat palsu ke Camilla. Kita bilang ini dari Faendal. Ayo kita baca suratnya. Dear Camilla, I know I've called upon you at your house many times, and while we may be growing close, I need you to put any desire you may have for me aside. I am a true-born son of Valen Wood, and I could never befoul my bloodline by courting an imperial. Hope we can remain true friends, provided you understand your people's place in Astaga. Si Sven ini pakai elven propaganda, guys. Dia nulis seolah-olah si Faendal ini setia ke Valenwood, setia ke Altmeri Dominion, dan dia punya elven superiority juga. Jadi dia merasa kalau imperial kayak Camilla itu nggak pantas menikah sama dia. Astaga. Pinter memang si Sven ini mencari kata-kata. Karena dia memang bard kan. Karena itu keahliannya dia. Kita cepuin aja ke Camilla. Kita bilang, nih Sven nyuruh ngasih surat palsu ke Faendal. Boom. Langsung tuh si Camilla benci sama Sven. Oke. Well, one of us Nih. Lagi debat nih sama kakaknya nih. I said no. No adventures, no theatrics, no thief chasing. Mau ngejar maling katanya. Well, what are you going to do then, huh? Let's hear Nah. it. We are done talking about Halo, ada pelanggan. Oh, Iya. It's okay Bang Lukan. Ada apa Bang Lukan kalau boleh tahu? the river. Yeah, we did have a. Oh, habis kemalingan katanya. We still have plenty to sell. Tapi malingnya cuma ngambil satu barang. An ornament, solid gold in the shape of a dragon. Ornamen emas bentuknya kayak cakar naga. Oke, kita bisa ngambil cakar itu buat Anda, Bang Lukan. You could. Oke. I've got some Akan coins dikasih to give imbalan for my ya kalau last kita mau. It's yours if you bring membawa my claw. claw back. Now, if you're going to get those thieves, you should head Kita harus to ke Bleak Falls Barrow. northwest of town. So Kita this mau is diantar nih the sama plan? Camilla nih. Yes. Ntar habis Camilla nganter kita baru kita kasih tahu tentang surat palsu dari Sven. Oh, really? Well, I think your new helper here needs a guide. Oke, needs a guide. No, By the 8. Kamu nyembah but only 8 to the divines edge ya. of town. Harusnya 9 divines dong. Tapi kan kita dari Indoril ya, kita nyembahnya kita nyembahnya Daedric Prince. Tapi harusnya malu sih Bang Lukan itu. Masa the 8 katanya? Harusnya the 9 dong. We have to go through town and across the bridge to get to Oke, Bleak Falls Barrow. kita harus You can see it from here, though. Mana? The mountain just over the oh gunung buildings. itu. Think I can be a blacksmith someday, Papa? Oke, ayo jalan. The Orlin Greymane? Those thieves must be mad hiding out there. Those old crypts are filled with nothing but traps, trolls, and who knows what Iya. else. Tapi kan ada yang dicari di sana Mbak Camilla. Makanya mereka ngambil ornamen aneh milik kakakmu itu. Ayo Mbak Camilla, cepet I dikit wonder jalan. why they only stole Lucan's golden claw. I mean, we have plenty of things in the shop that are worth just as much coin. Karena Golden Claw itu Lucan penting found the Mbak claw Camilla. right here after he opened the store. He never quite explained where he got it. Nah ini Is it masih tricky? menjadi misteri nih bagaimana Lucan mendapatkan Golden Claw ini. Jangan-jangan ada adventurer juga yang kayak kita yang habis explore terus claw-nya dijual ke Lucan. Who
Who knows? Ayo Mbak Camilla jalan. Kita bisa nikahin Mbak Camilla by the way. This is the bridge out of town. The path up the Okay. mountain to the northwest leads to Bleak Falls Barrow. I guess I should get back to my brother. He'll throw Oke, a sebelum fit kamu if I- balik Mara ke bless kakakmu you for nenek. willing to help us. Sven minta saya ngirimin surat ini. Terus bilang itu dari Faendal, padahal bukan. What are you talking about? What's Coba in the baca deh. letter? Oh my. He wanted me to Iya, leave Faendal ini like this? Sven ini. Ulahnya Thank you Sven for ini. telling me the truth. Could you talk to Oke, Faendal oke. as well? Ntar I'm sure Ntar he'll saya want to obrolin thank ini you for ke standing Faendal. up. Tenang aja. Seberapa jauh lagi sih harus jalan ke Black Falls Barrow? Well, it's a winding road up the mountain just ahead. You'll know you're in the right place once you spot Old the Watchtower. Oke. Good Ntar luck. ya. Lucan and I will be Thank you Mbak Camilla. Kita nyari Faendal dulu. Oke, Bang Faendal. Dia lagi motong kayu kayaknya. Dia punya dua kerjaan guys. Kerjaan pertamanya jadi pemburu. Kerjaan keduanya jadi pemotong kayu. Jadi lumberjack dia nih. Halo Bang Faendal. Riverwood's agreeable enough, I suppose. For a Nord village. I don't think Camilla will be spending any more time with Sven. Kayaknya Camilla nggak akan ngobrol-ngobrol sama Sven lagi deh. I'll show Astaga, you what I know. salah tekan. I appreciate your help. Please, take Okay. this. Some gold I've saved up Saya from working dikasih at the uang. Dia kerja di millnya Ralof ternyata. Ikuti saya butuh mill. bantuan. Either way, Aku butuh bantuan. still here. Oke, ini kan kita bisa latihan nih. Latihan dan kita bisa trade things juga. What do you want me to carry? Nih kan? Kita bisa I'll show you what I know. train, ini 240 gold kita train. Setelah itu kita ambil lagi uang kita. What do you want me to carry? Dan lo ternyata udah kena patch guys. Triknya udah kena patch ternyata. Ya, oke lah. Kita tetap butuh bantuan Faendal karena kita akan pergi ke Fort Amol. Di sebelah sini, di dekat Windhelm. Oke, kayaknya kita keep untuk episode selanjutnya dulu ya. Kita akhiri dulu episode kali ini karena udah cukup panjang juga videonya. Kita sudah menyelesaikan tutorial, udah sampai Riverwood. Tinggal kita melanjutkan petualangan kita untuk menyiapkan diri menjadi seorang Arcane Archer. Oke, mungkin kita lanjutkan di episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian menikmati petualangan yang pendek kita ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.